Makkah Masjid, a torchbearer in Kalnoor village in Kolar district. The village of Kalnoor in Kolar district is a habitat for nearly 15,000 residents with a seasonal believers in Islamic faith over centuries, having its roots in silk trade as its main occupation. They are generous towards community development too. As a matter of faith, they do not follow any kind of rituals that go beyond Quran and Sunnah. In Kalnoor, Muslim community is closely knitted in every sphere of life, particularly over community development. They practice Islamic faith with no ill will with other communities and live in a complete harmony for over centuries over a period of time. They have inculcated community participation through effective leadership. Over the years and the subsequent increase in population of the village, they have performed supplications on ground to the proposed Makkah Masjid, which exists in a temporary tin shed as of now. Moments before the supplication, local Islamic scholars addressed the gathering that had assembled a temporary Makkah Masjid to witness the event. Moments before giving signal to go ahead with the construction, scholars and community leaders were categorical in their statements for the construction of the proposed new Makkah Masjid over a donated land for the cause of the community. The masjid will be erected purely through the contributions and donations of local residents and among the faithful. The project has received necessary sanctions and approvals from the authorities, and a ceremonial digging using a dagger by the Mutawalli, all the Kalnoor Mosque, and also Mutawalli of the proposed Makkah Masjid and the proposed new structure by Sirat Sahib. Mutawalli of the Kalnoor Masjid, Sirat Sahib, stated that the proposed new Makkah Masjid will be completed in a stipulated time frame and assured the gathering that the project would be completed before the commencement of the month of Ramadan, and stated that Inshallah we shall offer the Ramzan prayers in new Makkah Masjid, God willing. ہمارے گاؤں میں جو ہے تقریباً 100 سال سے پہلے سے ایک بڑی مسجد ہے. اس کے بعد ایک دوسری مسجد تیار ہوئی تقریباً 70 سال سے. 2 مسجدیں ہونے کے باوجود جو ہے مزید آس پاس کے گاؤں خریے والے جو ہے لوگ گاؤں میں آتے گئے, اور مسجدوں میں جو ہے جگہ کی تنگی ہوئی. اس وجہ سے جو ہے نوجوانوں میں ایک شعور پیدا ہوا, ایک جوش پیدا ہوا ایک نئی مسجد بنانے کا. اس لیے جو ہے پورے نوجوان احباب مل کر جو ہے ایک مسجد کی بنیاد ڈال کر آج جو ہے اس کا افتتاح ہوا, جس کے سراج صاحب بھی متولی رہے. اس کے پہلے بھی سراج صاحب دوسرے مسجدوں ملا کر سب کے متولی ہیں, اور بہت زمانے سے جو ہے خواہش بھی تھی کہ نوجوانوں کی ہم نے یہاں سے مسجد کو وہاں جانے بہت دور ہوتا ہے, تقریباً پونا کلو 1 کلو کا آس پاس کا ہوتا ہے, بزرگ لوگ نہیں جا سکتے, جس کی وجہ سے یہاں مسجد کا ہونا ضروری ہے. حالانکہ ہمیں کئی بار اعتراض کریں نئی مسجد کی ضرورت نہیں ہے, یہ 2 مسجدیں کافی ہیں, پھر نئی مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے. اس کے باوجود لیکن حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے, لوگوں کی ضرورت کو خیال رکھتے ہوئے اور بڑے بزرگوں کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے مسجد کو بنانے کے لیے سراج صاحب کچھ لوگ بڑے لوگ مل کر ہمیں سب مل کر ٹھیک ہے اچھا ہے کام شروع کر نوجوانوں کو جو ہے ترغیب دیے. وہ ترغیب جو ہے آج نوجوانوں کی جو ہے پائے تکمیل کو پہنچی ہے. انشاءاللہ مزید اور ترقی ہوگی اور پہنچے گی انشاءاللہ. کافی خوشی کا دن ہے آپ سب کے لیے. جی راؤ صاحب, کالنور جو ہے ضلع کولار کا ایک اچھا بڑا گاؤں جہاں مسلمانوں کی خاصی آبادی ہے. کالنور کے اندر 15,000 کی آبادی والا ایک گاؤں, جس میں 40 یا 45% جو ہے % مسلمان آباد رہتے. یہاں 2 مسجدیں تھے. تیسری مسجد کی جب ضرورت پڑی تو 8 سال پہلے ایک عارضی مسجد بنا کر نماز شروع کرے. وہ آج اس کا سارے گاؤں والے مل کر جو ہے ایک بڑی اس کی مسجد جو ہے مکمل طور پر جو ایک سنگ بنیاد مسجد بنانے کا جو اظہار کرے, آج اس کا سنگ بنیاد ہمارے لیے آج جو ہے بڑے خوشی کا دن, یقیناً خوشی کا دن. تو تعمیر کرنے جا رہے ہیں. تو کس کی جانب سے؟ کی بھی جانب سے. یہ جو ہے اس سے کالنور کے رہنے والے اب بنگلور میں جو ہے وہ مقیم ہیں. ان لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے طرف سے زمین جو ہے وقف کے, یہ 4 سائٹوں والی زمین 60 فٹ اور 84 فٹ لمبی
ये जो है ख़रीद कर जो है मस्जिद के नाम पर वक़्फ़ किए हैं, जामिया मस्जिद के नाम पर, और वहाँ मस्जिद तामीर होने जा रही है। लेकिन शुरू से हमारे बुज़ुर्गों का एक ये रहा कि जो भी मस्जिद बनती वो बाहर वालों से चंदा लेना जो है पसंद नहीं फरमाते थे। मस्जिद बन रही क्यालनूर के मुसलमान जो है नमाज पढ़ने के लिए, क्यालनूर वाले ही अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर बनाए तो बेहतर रहता है। वो वही जो उनके अज़ाइम थे, उनके जो ख्यालात थे, उसे पूरा करते हुए जहाँ तक हो सके क्यालनूर के ही मुसलमानों की तरफ से ये मस्जिद तामीर हो। ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, नीचे और ऊपर 3 करोड़ रुपए का जो है इसका अंदाज़ा है। फिलवक्त हमें ग्राउंड फ्लोर तामीर करने जा रहे हैं, जिससे 1.25 लाख 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए तक की जो है इसकी लागत आएगी। इंशाल्लाह ये आगे बढ़ता रहेगा। ये मस्जिद में तकरीबन 400 आदमी नमाज से एक वक्त पढ़े। इस सिलसिले में एक बात कहो, वो भी बड़े फ़ख्र के साथ हमें वो बात को जो है उसका इजहार करती है, उस बात का। क्यालनूर में मस्जिद में जो है मदरसा अनवारुल उलूम के नाम से नाजिरा मदरसा चल रहा है। पूरे गाँव के बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे। हमने सोचा कि लड़कियाँ अलग पढ़ना चाहिए, नाजिरा ही क्यों ना, इसलिए लड़कियों के लिए अलग मदरसे का इंतज़ाम किए हैं। मस्जिद में लड़के पढ़ते हैं और अलग से उसे एक मदरसा बनाए, वहाँ पर जो है लड़कियों का इंतज़ाम, छोटे बच्चे वहाँ नाज़िरा पढ़ते हैं। और यहाँ भी इंशाल्लाह लड़के जो है उनके लिए मदरसा का इंतज़ाम भी होगा। जो है ब्रांचेस है लड़कियों के लिए, हर मोहल्ले में एक है। और दूसरी बात, 3 मस्जिदें क्यालनूर में है, एक ही कमेटी, तीनों मस्जिद की एक ही कमेटी। ये खास बात है। मैं उसका मुतवल्ली हूँ तकरीबन 25 साल से 25 साल हो गए। यानी कि गांव में इत्तेहाद है। बिल्कुल इत्तेहाद है, बिल्कुल इत्तेहाद है, एक ही कमेटी। और कभी भी मैं तू का मामला अराकीन के चुनने में कभी मैं तू का मामला हरगिज़ नहीं आया। लोग जमा होते बैठते, तू मेंबर अल्लाह की मेहरबानी, ये हमारे बुजुर्गों की दुआ, हमारे गाँव की। शुक्रिया। आपका नाम और जब शेख सिराजुद्दीन